थियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकार पेरणाच्या ग्रामसभेन वचपाक न्हयकार दिता, पण जीएसटी रॅलीक पुराय गांव भोंवता, तोवूय बी पुलिसांक घेवन। रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां देवळां वयतात, ते तेका पडोन गेल्ले ना। जीएसटी दरांत उणाव जाला ते सांगपाक मात भोंवता। आरजीपी मुखेली मनोज परबान निळकंठाक धारेर धरले। काल जो थिवे पिर्ना हांगासर जीएसटी उत्सव केल्लो बीजेपीन, तितून आमचो आमदार निळकंठ हळर्णकर ते एक्सप्लेनेशन करपाक भोंवतालो। थंयसर जेन्ना आमचे भुरगे गेले आनी आमदाराक क्वेश्चन केले तेन्ना तेंच्यांनी व्हडल्यान आपली घोशणाबाजी करपाक स्टार्ट केली आनी आमदार मिनिस्टर मिस्टर निळकंठ हळर्णकर हेणी तेजे आन्सर दिवच्या पयलीं तो थंयसून गेलो। एका शॉपाचेर अर्दो मिनीट पासून तो रावंक ना आनी तो धांवन ते कंप्लीट करपाक सोदतालो। तेन्ना आमी तेका प्रश्न केले, आमी तेका इतलेच विचारले की तूं आमच्या ग्रामसभेक पिरणाच्या कित्याक येवंक ना, जाल्यार तेच्या कडेन थंयचे आन्सर नासले। आमी तेच्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागलेली, पूण तेणी ती 2 मिनटां दिवंक ना। पूण थंयच्यान पळोवन तेणी आपल्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स आपयली आनी तेणे थोडे आपले पॉयंट्स मांडले। रातीच न्हू तर परती सकाळी तेणी तेका जॅम पडोंक ना म्हणून सकाळी परत तेणी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली। परते तेका कितें तरी सांगूनशें दिसलें, आनीक तेणी 2 पॉयंट ऍड केले, परती तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। निळकंठ हळर्णकरान काल जीएसटी उत्सव केलो। भितर पयले सोदेर पिर्णा गांवांत पयले फावट खंयचो तरी MLA गांवांत भोंवपाक पुलीस घेवन येयलो। ही सगळ्यान व्हडली लजेची गजाल आसा। जे पिर्णा गांवचे लोक हे टेररिस्ट, हे गुंडा, हे माफिया, हो म्हाजो प्रश्न आसा निळकंठ हळर्णकराक। पिर्णा गांवच्या लोकांक, पिर्णाच्या शॉपकारांक तूं कित्याक इतलो भियालो की तुवें पुलीस घेवन येयलो? तूं त्या गांवचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुवें तुजे कार्यकर्ता कोण आसा तांकां घेवन तूं यो, तुजो उत्सव कर आसलो। हितून पुलिसांक भितर तुवें कित्याक हाडलें? हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की तूं भियाल्लो आसा, शॉपवाल्यांक भियाल्लो आसा, ग्रामस्थांक भियाल्लो आहा आनी पुलिसांक उबें करून शॉपवाल्यांची तोंडां तुवें बंद केल्ली आसा। शॉपवाल्यांक भयाचें वातावरण तुवें निर्माण केल्लें आसा आनी तुवें दाखयला की तुमी जर आवाज काडशात जाल्यार अशेंच आमी पुलीस हाडटले आनी पिर्णाकारांक एक गुलामगिरीन आसलेल्याची जाणीव तुवें करून दिल्ली आसा। आमी हक्कान तुका आपयताले की तूं एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हो सरकार आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो 2.5 कोटी तुका वर्साक दिता आनी तूं एक मिनिस्टर जावन आसा, सो आमच्या गांवचे कितें तरी कल्याण जातले, डेव्हलपमेंट जातले म्हणून तुका आमी आपयताले, पूण तूं थंय फेल जालो। आतां तूं म्हणटा की ग्रामसभेक तुका येवपाक मेळना ना रायट ना, जाल्यार जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतले तेन्ना तुमचीच बीजेपीची थंय पंचायत आसा, तुमचोच बीजेपीचो MP सदानंद शेट तानावडे, तेचो भाव संदीप तानावडे हो सरपंच आसा। फूल प्रॉपर बीजेपीची पंचायत, ट्रिपल इंजिन, चौपल इंजिन, सगळ्या तरेचे इंजिन तुमचे। जाल्यार तुमच्या सरपंचान, बीजेपीच्या सरपंचान जर आमी जी मागणी करता तूं ग्रामसभेन जाय रॉंग आसले जाल्यार तुज्या सरपंचान, तुमच्या बीजेपीच्या सरपंचान तुका लेटर कित्याक केलें? तेणे आमकां तेन्नाच सांगपाक जाय आसलें की हो कायद्यान बसना, आमदार हांगा येवपाक शकना। सेक्रेटरी आनी सरपंचान ते रेजोल्युशन आमचे ग्रामपंचायतीन ग्रामसभेक पास करून, VDCच्या मिटिंगेक पास करून तुमकां इन्विटेशन, तुका एक लेटर कित्याक केलें? एक ते लेटर आसा 3 तारखेक तेका 3/5 म्हणजे 3 मेक तेका लेटर धाडलेले। हे लेटर निळकंठाक ग्रामपंचायतीच्यान गेल्ले आसा आनी हे आसतना पासून तो येवंक ना। एक बीजेपीचीच पंचायत, बीजेपीचोच सरपंच, बीजेपीच्याच मिनिस्टराक, बीजेपीच्याच MLAक एक लेटर करता आनी तो MLA आपणाक येवपाक जायना आनी आपणाक भंय दिसता म्हणून तो भितरल्या कॅबिनान सांगता आनी भायर सांगता आपणाक येवपाक रायट ना म्हणून। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।